बहुत है पे ताको बह नहीं मो बेसी दिन रही पारिनी तबिना मत एका एका जमा फल लगुनि आज समब आसुची सी आसिले ता सहित मिसी मो ममरा ठकचे समब मो बाहागर विषय जानी समब को शीघ्र बाहर पड़ो जा हो समब को मत बनर पाई मत बहुत खुशी लगुची रियली आई एम वेरी हैप्पी नमस्ते ये पायल मैडम पापड़ा इंटू नवरपुर जाओ जाओ इस्टा चलो 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 देखी देली अरे कौन देखिल देखी तो देली आओ अरे कौन देखिल को देखी देली लो अरे कौन देखिल कौन सेटा तो तोते देखे बापाया देखबू तो हो देखा रिसा हबू नहीं तो ना विद्यारण रिसा ही नहीं ना भाई हाँ देखाई दो देख लो बोल से देख अरे এটা कौन সেটা কোন সেটা কোন কোন লো সেটা কোন अरे এটা মত কোন পাই দেইছ দেখে বাপাই দেইছি সেটা কোন কইলু আইনা মতে দেখি কোনি তুমি ভাই না দে লো মতে এইটা নে সেটা কোন পানিয়া পানিয়া মুই তোমার বড় হেলে তুমি মোর কনিয়া লাগলা চাইলো কি নাই দেলো এইটা লো এই মোবাইল তোতে দেখাইবা পাই আসছি আরে কর দেখাইবা সিধা সিধা দেখো না আলো এ মোরা চন্ডি এই হেলালো আলো এ পাইল ম্যাডাম তুই শেষ হওয়া সম্ভব পাই আমার রাগম নাকু ভালো পাইবা পাই মনা করে দিলু না এবে দেখলো এবে দেখ শেষ হওয়া সম্ভবটা লুচি লুচি ক্ষীর পিউছিল মানে তুই কোন কইবা চাচ্ছো তু কোন এটা ইনস্টা ফেসবুক টুইটার কোন দেখিনু আরে না ভাইরাল হয়ে যাচ্ছিল আরে কোন পারে লিচি আলো এ পাগলি শেষ হওয়া সম্ভবটা আউ গোটে শেষ হওয়া সম্ভবটা আউ গোটে ঝিଅକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିছিল ତୁ କୋନ করছো ତୁ ସତ କଥା ନା ମଜା করছো আরে মু সত কହୁছিল ମୋ କଥା বিশ্বাস କରିବୁନି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତତେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଇଷ୍ଟ ଚଲଉଥିଲୁ ଆର ଦେଖିଦେଲି আসলো এটা একা তোমার ঝিଅ মনের প্রবলেম যে গুটে ব্রেকআপ করতেলা মোবাইল চবি দেব হাত কাটি হেব মরি ଯିବ କେତେବେଳେ আরে ମୋର মোবাইল ভাজি দেই থাতালো আরে তুমি সত করছো সব মতে ছাড়ি ଆଉ ଗୋଟେ ଛକୁ মেরে ଦେଇଛି হইলো সেটা পাই তো তোর পাকু আসছি হ্যালো হে ଏବେ ତ ଏକା ହେଇ କରୁଛୁ ନା ଏବେ ଆମ ରାଗମ ନନାକୁ ସେଟିଂ ହେଇଯାଲ এই চুপ ବଢିଆ ତା ଯୋଟେ ମିଳିছিলো ବାୟାଣୀ ସେଟିଂ ହେଇଯା ବୁଝଲୁ ରାଣୀ କୁ ରଖବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଏଥର ଯା ସତରେ ସେଟିଂ ହବୁ ତ ଆରେ ତ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ସେଟିଂ ହବୁ ନାହିଁ ସେଟିଂ ହବୁ ତ ତ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ अरे सामने संभव मत धक्का दे लुचि लुचि मेरे को चलती आज आसो तार प्रेम करिबार सा थोड़े देबे हाय पायल अरे केमिति अछ हाय एम एब्सोल्युटली फाइन आ तुम केमिति अच्छा मो भी एकदम ठीक अछि पायल अरे साइट कोन हे गला आ कोन कहबी बेईमान धोखेबाज ना तुम कोटे चिटर बोल कहबी अरे पायल मो एमिति के भूल करिछि तमे मते बेईमान धक्केबाज बोल कहउछ ताहेले तुम केते जानि ना अरे ना वाह सब बाबा तुम माइंड को तो मानने को पड़िबो
ପ୍ରେମ କରିବ ଜଣକୁ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଆଉ ଜଣକୁ। ଆରେ ପାଏଲ ତମେ ସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ସମ୍ଭବ। ଆରେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇ ପ୍ରେମ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି? ସମ୍ଭବ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି? ଆରେ କୁହ ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ସାରିଛି, ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ବାସ୍ ସମ୍ଭବ ବାସ୍। ମାନିଗଲି ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ। ଆରେ ତମେ ମତେ ଲବରମାସ କରି ମୋର ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ମତେ ବେମାନ ଠକି ଦେବେ ଭାବୁଛ? ନା ସମ୍ଭବ ନା। ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ବୋଲି ମତେ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିଲ? ନା ପାଏଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାଇ ସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ବାହା ହେବି କେମିତି? ହେ ସମ୍ଭବ। ଆରେ ତମେ ସେ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ବାହାଇଲ? ଆରେ ମୋର କହିପାରିଲନି କାହିଁକି? ପାଏଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ସେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ପାଏଲ, ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ସେ ସବୁ କଥା କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ଖଟ ଗଠବାର ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଜୀବନ ମାରିଦିଅ। ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ବାହାଇବାକୁ ପଡିବ। ପାଏଲ, ଏ ସମ୍ଭବ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତମେ ମତେ ହିଁ ବାହାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ମତେ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଫ୍ୟୁଚର, ତୁମ କ୍ୟାରିୟର और तुम लाइफ को बर्बाद कर दे, बर्बाद। तुम मन रहा माइंड नहेले मु पाएल तुमको गुंडा लगाई जीवन मार दे पारे। जते शीघ्र पार्थ से को बाहर कर दियो। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। आसती गुड बाय। ପାଏଲ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସମୟକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯାଇ ସୌମ୍ୟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରଠୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଜି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଯାଉଛି, ଆଜି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଯାଇ ସୌମ୍ୟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରଠୁ ବାହାର କରିଦେବି।